हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग हैप्पी लाइफ मंदरा ओडिया ब्लॉग को मो मंदरा आप समस्त बहुत बहुत स्वागत जनाऊे फ्रेंड्स केमती अच्छा समस्ते ईश्वर कृपा समस्त भलरे थे सुस्थ और सुरक्षित थे बोले आशा आम भी फ्रेंड्स गोटे प्रकार भलरे ही अच्छु और जी जा जगार समस्ते भलरे रुहतु आज सका भिड आरंभ कर माने टाइम 8टा हो हजबैंड गाधे गले मुझे ब्रेकफास्ट बनवाई ब्रेकफास्ट तो ए बहुत दिन बना होनी सका राति जेहेतु खिया होनी किसी ना सका भोक जोर हो एत गरम रे भी ना सका पखाड़ टे खाइले शांति लगुच उष्णा भात पखाड़ मझे भी मुझे कहती आम उष्णा भात पखाड़ सका दिने दिने खाऊ रेगुलर नुह जो दिन इच्छा हुए टे खाऊ आज जेहेतु बार थिला आइंस खाइले चलो से अंडा आमलेट करते सका क्यारेज तो आइंस दे हेनी और राति आइंस कर खावाई हेवी तो इच्छा भी होनी सप्ताह जाक खाଇବା होनी से अंडा आमलेट कर देती माने के जन पचारती स्किलेट्रे केमती होचे स्किलेट्रे बहुत बढ़िया हुए माने जहाँ भी आपण करंतु मेन तो मु तो बेसी आइंस करे एट्रे माने अंडा आमलेट करी माछ भाजी भी जहाँ कले भी मेन आंबो अछि सेटा हला गोटे सहित पखाळ तो मोर आराम रे खाइ दे आमलेट बे बहुत आंबोटा टिके तेल निहाती खाइबाटा खाइबे आंबो बढ़िया बाहरी जाय मार्केट रो बन न होउची ना से जाय आंबो आम घरे आस्तुबो आज सकाळु सेति आंबो आउ बैगण सॉरी आलू पोटल भर्ता ता सहित अंडा आमलेट पखाड़ पखाड़ मो बटर मिल्क प्लेन वाला अणा हो बटर मिल्क पकई दिए खाई हजबैंड ड्यूटी पलैले मु मोर पलि आसली पछकू कहीं रोसई घर जो टावल फाइल ना बतरई थी रोसई घर अलस लगे ठिया होते करी बाहर पटे माने टैप रे आसिक धोईकि सुखेबी आ बाल्टीटा भी ना मोर परिवा धोइबा बाल्टी नुआ किनी ही परिया धोइबापी और रोसई घर काम करने सेट्रे परिवा जब अणा हुए ना सेट्रे ही धुए आबे रोसई घर टावल सब गरम पानी बतरई आनिक बड़टा है धोवा सुविधा से सेट्रे ही धोई देती धोईक सुखा सुखी पुणी रोसई टाइम से तो जानते गोटे लेडीज कम कौन से रोसई घर ही कम रोसई कर खाइब बासन माजिब से कम आ काली राति संध्या मार्केट जाइलु धनिया पत्र धरिकी आसती काली आउ टाइम है मत से मैं धोईक आउ थे रखापी कहीं बाछिया भी टाइम लगे ना एबे से सब बाछी बाछिक पानी पकई देती धोईक मानते रखे मुझे देखी मुझे भी ना सब जेकोसी परिया धोईक खाली आलू पियाज छाड़देला सब परिया मुझे धोईक ही सुखी रखे धनिया पत्रटा भी धोईक रखे और धनिया पत्र मझे मुझे देखी बहुत दिन फ्रेश रोचे बोली एमती ही माने काटिक रखिले भल रोचे और देखो ये बहुत बढ़िया जिनसटे मीशो मगेली 500 टका पाखापाखि पड़ता कि हुए कौन कि धनिया पत्र हो कि जो लिफी भेजिटेबल जहाँ भी शाग फाग है कौन हुए आम सेमती पानी निगड़िया ही टाइम लगे पानी निगड़ सुखी से भितर पूरा झाउली जाए एट्रे कौन कि पानीटा बहुत जल्दी बाहरी जाए स्पिन हो जाए पानीटा बाहरी जाए से जल्दी सुखी जाए सुखे देकर मुझे आसली माने मल्ली फुल टे हजबैंड सका वाकिंग आणुचन ना से जहाँ उर्ली टे लगे देकर आ जहाँ बलुचे ना मुझे फ्रिज रे रखी दूसरी काच बोतल से पूजापी यूज कैनि तार दिन पुणी उर्ली रे दिए जहाँ फ्रेश फुल आनी था पूजापी निए जहाँ बढ़ला मुझे रखी दिए आ पणस आनी माँ को सांग जड़े पणस देते छोट पणसटा से आज काटी डालमा करने आ देखी से जो पंखी कि जहाँ काटतु से अठाटा छाड़ेनि से मुझे निआरे देखी देखी देकर आसली से जो धनिया पत्र सुखी जाइला ना बेसी सुखिले देखिए पूरा झाउली जाए सेमती करेनि से जल्दी ही माने पूरा सुखीगला पानी बाहरी गला माने सुखी आइला तापर मु काटी देछि छोट छोट जेमती दरकार आमे तरकारी पकाना सेमती काटी देकर काच बोतल रे पुरेकी रखी देछि रियली कहया गल ना सप्ताह 1.5 सप्ताह जाए किछि होनी बढ़िया फ्रेश रोचे से धनिया पत्र एमती खाली काटिक ही माने गोटे एयरटाइट डब्बा रे पुरेकी काच रे मु फ्रिज रखी दोछि खरा एत प्रबल हो घर बाहर इच्छा हो पछपटा टिके थंडा रहे कहीं गछ आंब गछटा अच्छे ना आंब गछ तले टिके थंडा पवन लगे आज एठी गुड़गुड़ी हुए मोटे बेसी झाड़ बाहर हुए माने वर्षा हेले हुए एबे हुए किंतु माने ए वर्ष गरम को गुड़गुड़ी आज तो सकाळ पूरा झाड़ बहुचे
ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିକିରି ସବୁ କଦଳୀ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ଯାଉଛି। ମଝି ମଝିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କଦଳୀ ଗଛ ଯେଉଁ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଉଛି ନା ତାକୁ ଉପରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନା ଅଳସେଇ ଟିକେ ବସିଲି ରିଆ ରୁମ୍ରେ। ତାପରେ ଏବେ ଗଲି ବାହାରକୁ କପଡ଼ା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଗଦାଟା କପଡ଼ା। ଆଉ କପଡ଼ା ଆଣିବେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ ଥାଏ ନା, କପଡ଼ା ଧୋଇବି, ଶୁଖେଇବି, ଆଣିକି ରଖିବି, ଫୋଲ୍ଡ କରିବି। ସେଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଥାଏ ନା, ହଜବେଣ୍ଡ କହିବେ ତମର ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେଇ କପଡ଼ା 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 ହଉଥିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ, ସେଇ କପଡ଼ା କପଡ଼ା ନହେଲେ ବି ଦିନ ଯାଉନି। ସବୁ ରଖିକିନା ଆଉ କହିବ ସିନା କାମ କାମ କାମ, କିନ୍ତୁ କରିବି କହିଲେ ନା ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ କାମ ସରିଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି କପଡ଼ା ଫୋଲ୍ଡ କରିବି, ଯଦି ଏଇଟା ଫୋଲ୍ଡ ନ କଲି ହଜବେଣ୍ଡ ଆସୁ ଆସୁ ମାନେ କୁଡ଼କୁଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କପଡ଼ା କାହିଁ ପଡ଼ିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣୁ ଆଣୁ ଆଗ ନାହିଁ କପଡ଼ା ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଆଜି ସେ କବର୍ଡ଼ଟା ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କବର୍ଡ଼ଟା ଅଛି ନା ରୁମ୍ରେ, ସେଇଟା ସଜାଡ଼ିବି ବୋଲି ଥିଲା। ସଜାଡ଼ିବି ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ହଜବେଣ୍ଡର ଆଉ ରିୟାର ଉପର ଆଲମିରା, ଗୋଟେ ଆଲମିରା ଉପରେ ଅଛି ଉପର ରୁମ୍ରେ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିୟା ଗଲା ପରେ ନା ଏଇ ରିୟା ରୁମ୍ର କବର୍ଡ଼ଟାରେ ରିୟା ଜିନିଷ ଥିଲା। ଉପରୁ ଯାଇକିରି ଆଣିବାକୁ ବି ଟିକେ ଅଳସ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁସନ୍ କଭର 12x12 ଥିଲା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତା ଫାଇବରଟା କାଢ଼ିକିରି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଉଛି। ମୁଁ ତକିଆ ବି ଫିଙ୍ଗେନି, ତକିଆର ଫାଇବରଟା କାଢ଼ିକିରି ଅଲଗା କୁସନ୍ ବନେଇଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଉପରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଣିକିରି ନା ଏଠି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ 2ଟା ଥାକ, ତା ତଳ ଥାକଟା ଯେଉଁ ବଡ଼ ଥାକଟା ନା, ସେଠିରେ ମୋର ହିଁ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ହଜବେଣ୍ଡ କହିବେ ଘର ସାରା ତା ଜିନିଷ ରଖିଲା, ଗୋଟେ ଆଲମିରା ଫୁଲ୍, ସେଠିରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ସେ କବର୍ଡ଼ଟା ମୋତେ ଦେ କହିଲାକୁ ସେ କବର୍ଡ଼ଟା ବି ତା ଜିନିଷ ହିଁ ରଖୁଛି। ମାନେ ସେ ବଡ଼ ଥାକଟା ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ତଳଟାରେ ରିୟାର ଯେଉଁ ବଳା ବଚା କୁଚା ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି। ଉପର 2 ଥାକ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଆହା କରିକିରି ଦେଇଦେଲି। ଖାଲି ତାଙ୍କ ସାର୍ଟରେ ଅଛି ସେଠାରେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ଅଳ୍ପ, ଉପରୁ ସବୁ ବି ଆଣିନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସାର୍ଟ ଆଣିକିରି ଏଠି ମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ରଖୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଡେଲି ଯେଉଁ ୱାକିଂ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ କେତେଟା ବି ଏଠି ରଖିବି ବୋଲିକିରି ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଜାଗା କରୁଛି। ନହେଲେ କ'ଣ କି ମୋତେ କହିବେ ଆଲମିରା ମାନେ ସଫା କର, ନହେଲେ ସେତିକି ନୁହଁ, ବେଡରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଭରଟା ଅଛି ସେଠାରେ ବି ମୋର ହିଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ। ମୋର ଯେଉଁ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ନାଇଟି, ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ସେଇଟା ହିଁ ସେଠାରେ ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନା କାହାର କହିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ରିଚାର, ରିୟାର ବି ନୁହଁ, ରିଚାର ଫିଡ଼ିଂ ବଟଲ୍ ଥାଏ ନା, ତାର କଭର ବନେଇଥିଲି ସେତେବେଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂତାରେ ବନା ହେଇଛି ଏଇଟା। ଏବେ 2-4 ଦିନ ତଳେ ଉପରେ କ'ଣ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଆକୁ ପାଇଲି, ମୋତେ ଦେଖିକିରି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ତଳକୁ, ତାକୁ ସଫା କରିବି ବୋଲିକିରି। ଏଇଟା ଏଠି ଏମିତି ଲଗେଇଥିଲି, ବୋଟଲ୍ କଭର ତା ମାନେ ଏମିତି ଟାଇଟ୍ କରିକି ରଖିଲେ ନା ଦେଖାଯିବନି କ୍ଷୀର। କିନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେବେ ବି ବୋଟଲରୁ ପିଇ ନଥିଲା। ଏବେ ଏଇଟା ଗୁଣ କହିଲେ ନା ମାନେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂତାରେ ବନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ନା, ସେ ପାଣି ବୋଟଲ, ଆଗ ତ ୱାଟର ବୋଟଲ ଏତେ ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଥମ୍ସଅପ୍ ନହେଲେ ପେପ୍ସି ବୋଟଲ ନୂଆ ନୁହଁ, ଏଇଥିରେ ପୁରେଇକିରି ଦେଉଥିଲି ତାକୁ। ଏଠିରେ ବି ସେମିତି ଅଛି ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଉଲ୍ରେ ବନା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ଗଳେଇକିରି, ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, ଏମିତି ଗଳେଇକିରି ସେ ସ୍କୁଲ ଧରିକିରି ଯାଏ। ଏବେ ସେଦିନ ଦେଖିକିରି କହୁଛି ମମି ଏଇଟା ସବୁ ମୋର। ଏଇଟା 1/2 ଲିଟର ବୋଟଲ, ଛୋଟ ବୋଟଲ ହିଁ ଧରୁଥିଲା ତାକୁ। ବହୁତ ଜଣ ପଚାରନ୍ତି, ସେ ଛୁଆବେଳେ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ଯାଏ ନା, ପଚାରନ୍ତି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କେଉଁଠୁ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଏବେ ସିନା କ୍ରୁଜ୍ ଏତେ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ତ ଏତେ ଜଣା ବି ନଥିଲା ନା, ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନଥିଲା, ନିଜେ ହିଁ ଯାହା ଭାବିକିରି କରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳେ ଲେହେଙ୍ଗା ବନେଇଥିଲି ତା ପାଇଁ। ତାର କପଡ଼ା ଯେଉଁ ବଳିଥିଲା ନା, ଲେହେଙ୍ଗା ବନେଇଥିଲି ମାନେ ଟେଲରକୁ ଦେଇକିରି ବନେଇଥିଲି, ମୁଁ ସିଲେଇ ନଥିଲି। ତା କପଡ଼ା ଯାହା ବଳିଥିଲା ନା, ସେଠୁ ମୁଁ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ମ୍ୟାଚିଂ, ମାନେ ଏମିତି ଟାଣିଆଲି ପୋଟଲି ବ୍ୟାଗ୍ ସେତେବେଳେ ବନେଇଥିଲି। ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ରିଚା ବୋଧେ କ୍ଲାସ୍ 1 କି UKG କ୍ଲାସ୍ 1 ପଢ଼ୁଥିଲା, ଠିକ୍ରେ ମନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ବର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଲେହେଙ୍ଗାର। ଏଇଟା ଯୋଡ଼ିକିରି, ଏଠି ଯୋଡ଼ା ବି ହେଇଛି, ବଡ଼ଟା ଏଠି ଯୋଡ଼ିଛି ବି, ଯୋଡ଼ିକିରି ଯେତିକି ବଳିଲା କପଡ଼ା ପାଇଲି ନା, ସେଠିରେ ବନେଇଥିଲି। ତଳେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କରିକିରି। ଆଉ ଏବେ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖିକିରି ନା ଲାଗିଲା କେତେ ଛୋଟ ଥିଲା ରିଚା ମୋର, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ବଡ଼ ହେଇକିରି ବାହା ବି କରିଦେଲି। ମୋତେ ମାନେ ଥରେ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ହୁଏନି। ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଥରେ ଥରେ କହିବେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ ଆମେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିସାରିଲେଣି ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ କରିବ କ'ଣ, ଆଉ ସେ ଛୁଆଙ୍କର ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନା, ସେଇଟା ଦେଖିକିରି ହିଁ ମନ ମାନେ ବୁଝେଇବା କଥା ଯେ ମୋ ଛୁଆ ବି ଦିନେ ଏମିତି ଛୋଟ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ରିୟାର ଛୋଟବେଳର ତାର ଇୟରିଂ, ଯେଉଁ ଟିକି ଟିକି ଇୟରିଂ ଅଛି ନା, ସେଇଟା ମୋ ପାଖରେ। ଏବେ କାଲି ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଥିଲି ସେ ଇୟରିଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, ହାର୍ଟ ବାଲା 2ଟା। ଆଉ ଦେଖିବା ସେଇଟା କ'ଣ କାମରେ ଲାଗିବ। ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ସେମିତି କରି କରି ରଖୁଛୁ, ସବୁ ମନ୍ନତ ମାଗିକି ରଖୁଛୁ।
बोले हाँ से खुशी लगे से चाहिए बदल था तार जिते सब छोट कानर बदल देली किंतु से जो छोट हार्ट वाला तार फास्ट जो इयरिंग किनी ना हार्ट गोटे था से मतलब बहुत बढ़िया लगे से बदलनी के सेमती अच्छी एबे भी मो पाखे अच्छी आज काम करवा जिद रे ना माने कबोर्ड सफा कला परे आयरन कली हजबैंड को ड्यूटी पैंट सार्ट चारि चारि पांचटा थिला कर सारा पर पलि आसली रियार ये जो बुक सेल्फ सफा करने कहीं जमीती हेले ना डस्ट होची आज भाविले चलो सब पोछि ही देवी ए रूम रे कौन ना झरका फरका सब बंद रोचे ना एसी लगुच बंद अच्छे हेले भी सेठी डस्ट होची गाँव रू आइला पोछि पुणी एबे से डस्ट हेलानी ताको आज टिके पोछा पोछि करदेली तापर बसिक अन्य काम करी कहीं एत बेलू ना 5टा हो गला एति कम सारा बेलू मोर 5टा हो गला बोले अच्छी तो टाइम हजबैंड आसिया कि से ना आक्वागार्ड सूता धोई मझे माने के दिन जाके सर्फ रे पकईकी रखिली एथर बेसी मोड़ी गला कौन कल ना लास्ट बेलू धोईकी वाशिंग मशीन पकई देती कपड़ा सहित पकई देती भल सफा हो सफा तो हो गला किंतु से मोड़ी मोड़ी गला गुड़ेवाटा कष्ट होची कहीं से जो मोड़ी ही जाइए ना से सीधा गोड़े रोनी आंठुरे है बेलू से पूरा बाहरी आसुची पुणी जहाँ जमती हो कष्ट मष्ट कर देती हेत 5:30 हो गला हजबैंड भी पलि आसिले कहली धरी दियो मुझे गुड़ेबी से धरदे मुझे गुड़े देती 6टा 6:30 लागू बासन लगे आइली बासन पत्र लगे बाहर को पानी देवा जी वाशिंग सॉरी डिश वाशर सबुदिन लगाएनि जो दिन बेसी बासन ना अलस लगे से दिन ही मेसीन लगे दिए बासन भी काली राति अच्छी काली सकाल अच्छी हेले भी फुल हो नाला से अलसर मु माजी ही दिए कहीं फुल होनी से मेसीनटा जिते कले भी कहीं 2 जण लोक केते भी बासन बाहर राति सेमती भी आम खाऊनु बेसी खाऊनु माने से अल्प हल्का फुल्का केबे केंती काली सिना करथिली बाटी मझिरे करथिली किंतु खिया होनी बेसी सेति बासन भी बेसी बाहरुनी आज बासन पत्र लगे देगिरी पळेली बाहर को माने पानी देवाई हजबैंड पार्टी करेंगे गरम कहीं पानी दौर मैं नदेले से गछ फछ जगी थे ना केत मत किए पानी टे दब आसिक कहीं आमको जमी लगुच से गछ को भी सेमती लगुथ एटा वाटरमेलन अणा होता कि भल पड़लानी एथर कहीं मत तरबुज गोटे भी माने पसंद लगुनि मीठा भी लगुनि भल कंटा गछरा गोंद बाहर कंटा खैर गछ बमुर कंटा से कंटारू अठार बाहर ये कंटा गछरा बेचता है ना गोंद भी ये से कंटा भितर जाकि काढ़ी से तले गोटे धरिक केयरफुली काढ़े से टाइम हजबैंड आसिक मत देखुले गोंद कौटू हुए प्रकृत जो आम पटे ओडिशा कहते ना बमुर गछ जो कहती से गछर तार जो अठाटा ना झुणा भाया बाहर से ही गोंद हुए बोलिक मो भिड आणिक मत देखते